नमस्कार बंधुगण, आज राशिफल भिडियो आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। तेबे प्रत्येक दिन एहिभଳି राशिफल जानिबा पाई वीडियो को गोटे लाइक करंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब मध्य करी दियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करी ऑल रे सिलेक्ट मध्य करी दियंतु, जहा द्वारा आमे अपलोड करुतबा प्रत्येक वीडियो आपण सर्वप्रथमे देखि मध्य पारिबे। तेबे एही भिडियो रे मेष ठारू मीन पर्यंत राशिफल विषय रे जणाइबु। तेबे आजिर दिनटी आपणकर केमिति कटिबो एही भिडियो माध्यमरु जानि मध्य पारिबे। तेबे चलंतु राशि चक्र रे थिबा 12टी राशिर राशिफल उपरे नजर पकाइबा। आज मेष राशिर घातबार अटे एवं वृष राशिर घातचंद्र मध्य अटे। आज बोईदी कखारु न खाइले भल एवं दिन 9:45 पर पोटल न खाइले भल। मेष राशि व्यक्तिविशेष मानक पाई निजर कार्य प्रति उत्सर्गीकृत होई अत्यधिक आत्मविश्वास जोगे सम्मान मध्य पाइबे। आत्मनिर्भरशील होई अनेक समस्या निजे समाधान करदेवा फल बंधु मैंने आपण को ऊपर खुशी मध्य हेबे। दाम्पत्य जीवन चाप दूर होई परिवार परिवेश सुखपूर्ण रहिबो। सहभागितार कौनसी एक व्यवसाय आरंभ करने को योजना मध्य करि पारंती। धर्म प्रति आग्रह आपणकर वृद्धि हेबो। प्रतिकार स्वरूप माँ बापा और गुरुजन को प्रणाम करंतु, यह द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेबो। वृष राशि व्यक्तिविशेष मानक पाई भोग विलास और आनंदमय मुहूर्त सांग को गृहर सुख मिलिबो। वाद विवाद मालिक मोकदमा प्रतियोगिता परीक्षा एवं साक्षात्कार उच्च प्रशंसित हेबे। कारोबार स्थिति ठीक मध्य रहिबो। बंधु मित्र मानकर सहयोग रे धन संपद वस्त्र आभूषण आदि लाभ मध्य हेबो। कर्म क्षेत्र रे अत्यधिक परिश्रम करने फल प्रशंसित मध्य हेबे। रास्ता घाट रे अत्यंत सतर्कता सह यातायात करने उचित। प्रतिकार स्वरूप गो माता को किछि खाइबाकू दियंतु, यह द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेबो। मिथुन राशि व्यक्तिविशेष मानक पाई समस्तंकर पूर्ण सहयोग मिलिबो। व्यवसाय प्रबल धन लाभ मध्य हेबो। जीवन साथींक ठारू भल समर्थन मध्य पाइबे। ऑफिस रे मालिकंकर आचरण आपणक प्रति भद्रभाव मध्य रहिबो। नुआ कौशल शिखिबार सुजोग मध्य पाइबे। परिवार रे समृद्धता एवं संतुष्टिर परिवेश रहिबो। गुरुजनक सहित कथबार्ता करिबा बेले शिष्टाचार पालन करंतु। विद्यार्थी मानकर अध्ययन प्रति आज आग्रह वृद्धि पाइबो। प्रतिकार स्वरूप कुकुर को किछि खाइबाकू दियंतु, यह द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेबो। कर्कट राशि व्यक्तिविशेष मानक पाई स्वास्थ्यर उन्नति और मानसिक शांति पाइबे। रियल एस्टेट जंत्रर सहित विनियोग कले प्रचुर लाभ पाइबे। पुराणा सांग मानक सह भेट होगा फल छात्र छात्री माने अध्ययन पर उत्साहित हो पारती। कर्म क्षेत्र में समस्यार समाधान करिबारे सफल मध्य हेबे। जे कोनोसी नूतन कार्य आपण आज आरंभ मध्य करि पारिबे। व्यवसाय पई यात्रा करिबार संभावना मध्य अछि। प्रतिकार स्वरूप दही मिठा खाई घर बाहरंतु, यह द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेबो। सिंह राशि व्यक्तिविशेष मानक पाई गुरुजनकर सेवा और सहमति रे आगको बढ़ी पारिबे। व्यवसाय आय आपणकर अधिक हेबो। माँ बापांकर आराम रे जत्न नियंतु। निजर भावना को परिवार सदस्यों सह बांटिबे। विरोधी माने आपणको विषय गुजब प्रचार मध्य करि पारंती। निजर प्रतिद्वंदी को हालुका भावे ग्रहण करंतु नाही। धर्म अनुष्ठान परामर्श पाई प्रेम प्रसंगर संपूर्ण उत्सर्ग सहित सम्मति मिली पारिबो। प्रतिकार स्वरूप गो माता को किछि खाइबाकू दियंतु, यह द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेबो। कन्या राशि व्यक्तिविशेष मानक पाई संतान मानकर उन्नति रे खुशी हेबे। ज्ञान गवेषणा स्तर रे कृत कार्य होई जस मान प्रतिष्ठा प्राप्ति मध्य हेबो। वृत्तिगत दृष्टि स्वाभिमान सुरक्षित रहिबा फल कर्म क्षेत्र में प्रशंसित मध्य हेबे। वैषयिक अभिवृद्धि को त्वरान्वित करी उच्च मान्यतार अधिकारी मध्य हेबे। एकातित्वर परिधि रे निजको सजाई पारंती। प्रेमिक प्रेमिका माने प्रेम क्षेत्र में उन्नति पाई प्रयासरत मध्य हेबे। प्रतिकार स्वरूप सेवक और सफाई कर्मचारी को साहाय्य करंतु, यह द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेबो। तुला राशि व्यक्तिविशेष मानक पाई परिवार कौनसी सदस्य उन्नति रे आनंदित मध्य हेबे। मानसिक दुश्चिंता आपणकर आज दूर मध्य होई जीवो। वाद विवाद मालिक मोकदमा आमीन जामीन मध्यस्थ ठारू दूरता रक्षा करंतु। जाणीशुणी भूल लोकर परामर्श केतक कार्य अधारे अटकी मध्य जीवो। टंका देवा नेबा कारोबार विषय रे सावधान रहिबा मध्य उचित, नचेत टंका अटकी मध्य जाई पारे। जे कोनसी स्थान रे बड़ धरणर निवेश करंतु मध्य नाही। प्रतिकार स्वरूप असहाय लोकंको साहाय्य करंतु, यह द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेबो।
ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରିୟଜନ ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ପ୍ରଶଂସିତ ମଧ୍ୟ ହେବେ। କିଛି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଜାଗା ଜମି ସମ୍ପତ୍ତି ଆଦି କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟରୁ ପ୍ରବଳ ଲାଭ ପାଇବେ। ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଭେଟ ହେବା ଫଳରେ ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଶେଷ କରିବାର ଦୃଢ଼ତା ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଅଫିସରେ ଆପଣଙ୍କ ସିନିୟରମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ସହ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିବେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ଯାନ କିଣିପାରିବେ ଏବଂ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନାରେ ନିୟୋଜିତ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଆନ୍ତରିକ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଯିବ। ପରିବାର ସହିତ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପଭୋଗ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ପରୀକ୍ଷାରେ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଅସୁସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଗୋଡ଼ ଥୋଇ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ସହ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଦେଖା ମଧ୍ୟ ଦେବ। ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାରେ ବିବେକ ଦ୍ୱାରା ବିଚାର କଲେ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁବକ୍ତା ଜନପ୍ରିୟ ସଚ୍ଚୋଟ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପେ ସମାଜରେ ସ୍ୱୀକୃତି ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାରେ ସମ୍ମାନିତ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନୂତନ ବାଣିଜ୍ୟର ପରିକଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିବେ। ଉଧାର ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ମିଳି ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ପାଖରେ ରଖି ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲି ମଧ୍ୟ ଯିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାକୁ ହ୍ରାସ କରିବ। ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ପରିଶ୍ରମ ଓ କଷ୍ଟ କରି ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ମଧ୍ୟ ରଖିବେ। ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବଳ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଭ୍ରମଣରେ ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ କୁଆ ଓ ପାରାଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟ କରିବେ। ଜମି ଜମା ସମ୍ପର୍କିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସପିଂ କରିବାକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ପାରନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସହ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଶା କରାଯାଇଥିବା ଠାରୁ ଆପଣ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀର ପରିକାଷ୍ଠା ଯୋଗେ ବିଶେଷ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ରୁମାଲଟିଏ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ କିଛି ଏହିପରି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।